This call is now being recorded. Clara lang, class, ang PowerPoint. Hello? Yeah, Clara na. Sige. Okay, so, atong topic karon kay next part sa kinematics of particles, which is ang projectile motion. So, I think na-encounter ninyo sa physics ang projectile motion. Mauna siya ang particle na nag-travel along a parabolic curve. Tapos, ang iyahang vertical component, pag tanawon nimo, vertical component sa iyang velocity, kay free fall lang. So pasabot ana, as the particle travels along this parabolic curve, walay other force na naga-exist or naga-act sa object other than the force due to gravity. So ang weight lang sa object. By the way, ang kaning curve is also known as kaning travel path sa particle in projectile motion. Tawag po ana siya kay trajectory. So, projectile motion is a combination of horizontal and vertical motion happening simultaneously. And of course, sa projectile motion, walay acceleration along horizontal, pero naay acceleration along vertical, which is ang characteristic niya is the same as free fall. So, ang gravity is 9.81 meter per second squared acting downward. So pasabot lang ana class kung tanawon ninyo ni siya na animation, ang particle ang iyang velocity vector along horizontal, ang length ana is wala naga-change, same lang. So pasabot walay acceleration along horizontal, ang velocity niya kay constant lang along horizontal. Pero pag vertical, naga-change siya. So negative man ang acceleration, kung pasakay ang motion, ang y component sa iyang velocity kay naga-decrease until such time na ma-zero ang iyang y component. And then, after this, reaching the maximum height, ay ang velocity na along vertical kay directed na downward, tapos naga-increase. Nagasabay na siya sa direction sa acceleration due to gravity. So this one is for SI units. So any idea about the gravity pag English units? Nabay, any idea lang? Gravity pag English units? So, sige no, ang gravity pag English units or US customary, that is 32.2 feet per second squared. So, downward gyapon ang direction. So, kinematic equations for constant acceleration govern this motion. Even sa zero na acceleration, constant magyapon na siya, zero yung acceleration. So, gina-govern po siya sa kinematic equations. And take note that projectile motion is a special case of curvilinear motion. So, next topic na to is curvilinear motion. So, karong focus ata sa special case sa curvilinear, which is projectile. Since it is a combination of horizontal and vertical motion, pwede mo siya ma-analyze separately ang motion. Independent ang equation for the horizontal motion, while for vertical po, independent po siya. So, pwede siya separate ang pagka-analyze. Ang tanaw lang nimo, just like in this image, di ba, mamani siya ang example of projectile, na i-component ng iyang initial velocity na along horizontal and along vertical. Katong along horizontal, constant lang ang velocity. So, marag kaning roller na nag-travel. Tapos, ang iyahang vertical na component is analyzed the same lang as you analyze problems na free fall.
So, pwede siya independent ng imuhang analysis. So, mo niya mga kinematic equations na ato ang natakel and also na-apply niya sa pag-solve sa mga problems. So, magbalik-balik lang ni siya class. And also sa projectile motion, mag-derive ta karon og equations na pwede makapaspas og solve sa inyo ha pag nagadil mo og projectile motion. So, projectile motion, katong kinematic equation ganina, and as explained before na pwede independent na pagka-analyze between components. Mapansin niyo naka-components lang class. So, kani siya is mas general, dili lang nag-focus sa projectile. So, naay x components and y components ang katong mga kinematic equations. And then, pamusulod na ta sa topic na projectile motion, zero man ang acceleration along horizontal. That's why ang final velocity o initial velocity equal lang. And mao ni siya mga equations na mag-govern. Mapansin ninyo along or sa y components kay ang acceleration is due to gravity na. Tapos sudlan na siya og negative sign since ang direction na ginaset ani is tanang motion na pasaka positive or tanang vectors na upward positive. Ang panaog kay negative. Ang gravity panaog man, so negative siya. So mao na mga negative sign niya. So take note lang of these formulas. So let's derive the first formula na applicable sa projectile motion. So let's consider this figure. Kaniya tong basihan para ma-derive na tong mga formula, and take note na this is applicable lang mga formulas kung ingani ang situation or problem. Pag mag-differ na siya, for example, kani siya kay tugpa ba ng particle sa point A, tapos point O may ang starting point. So pwede kung ingani ang problem, pero na mga problems na mula po siya sa point A, so kailangan nimo siya i-modify ang mga equations, no? Or kailangan nimo i-consider ang paglapos sa kato na, for example, mo negative man ang iyang y coordinate. Later on, makita nato ng sample problems class. So, let's consider lang as a general ang kanina figure. Kaning general equation of projectile motion, mura tang mag-derive og equation na mag-describe sa curve na giagihan sa particle. Unahon nato ang horizontal motion. So, x components lang and constant ang velocity. We know na ang displacement is just change in position or final position minus initial position. From this figure, pag solve tag projectile motion, mas convenient or mas common kung iset nimo na reference point kay katong mismong starting point sa projection. In this figure kay point O. So naa diri atong reference point. Kung diri atong reference point and naa po diri ang initial position kaning x sub O, pasabot lang kaning x sub O class ma-zero ni siya. So una kay ibutang sa nato na kani ang kinematic equation natong gamiton, di ba? And then if initial position is set at the reference point, x sub O is equals to 0. So that means from this kinematic equation, mawala lang ng x sub 0. So ang resulting equation is that ang displacement equal lang sa final position. So pwede na siya mag-interchange ang meaning. So pag naga-projectile ka, pag nagaingon og final position and displacement, then ang pagka-set nimo sa reference point kay katud yung starting point, naga-interchange na siya. So pwede ka maingog displacement along x or final position along x. Based sa kaning kinematic equation, mo reduce siya into this form. So equal lang siya sa horizontal component sa velocity times time. And then kung i-manipulate natin siya, we can express time as follows. So kaning time is later on ipasok nato sa makuha nato na equation when we analyze the vertical motion under gravity. So diri same principle, ang displacement is equal to change in position
along vertical. So final position minus initial position. So kanina kinematic equation ang ato ang gamiton para ma-describe ang position sa along vertical. Pero if initial position is set at the reference point, so kani initial position along vertical, ma-zero. So cancel out lang ni siya. And with respect to this equation, ang displacement along vertical kay mo equal lang siya sa final position along vertical. So kung mubalik ta ani na formula, kanina ma-reduce siya into this form. So to define the equation of this curve na ginagian sa particle sa projectile motion, kaning time t, ipasok nato sa kanina equation para matanggal nato ang time, and then we can express or we can make an equation na in terms of y, x, and velocity and angle. So time man ang common sila, so pwede na siya i-substitute dito sa y. So ingani ang mahitabo class once you substitute the time. And then when you simplify, you can have this equation describing or also known as the general equation of projectile motion. So magamit mo ni siya class kung natagaan kag value sa y, tagaan kag value sa x, tapos mostly ginapa-compute ang initial velocity. Pero take note lang class, iklaro gini mo ang kung asa ni siya nagikan. Kaya ang atong reference ani class is katong starting point mismo kung asa gi-project ang katong particle. So sa point O, kung asa siya gi-project, maupod to ang atong reference point. Pasabot lang ana class kung mag-input kag value sa y, katong mga y values na nasa taas sa point O, positive, walang pababa, negative. So ana lang. So ang v sub O pod ingato pod ang consideration niya mga components. Kung ang y component ani kay pasaka, positive, kung pababa, negative. So perhaps siguro nakita na ninyo ni sa mga books pod sa physics. So take note lang of this equation. Next is the time of flight. So, kaning time of flight is the total time na nag-travel ang particle from point O hangtod na niabot siya sa point A. So lately, na-reduce na itong equation into this form kung asa ang iyahang iyang initial velocity along vertical kay 0. Yan. So note that y sub 0 is equal to 0. And then since time of flight, so nganong na 0 ang y? So pag ang particle is nag-travel siya, ang starting, so of course, ang starting niya na position is 0, ang y sub 0 is equal to 0. Then pag abot niya sa point A, ang iyang final position also is 0 along vertical. Diba? So nagasaka iyang y hangtod na maximum. Tapos sa pika side, pag nag-continue pa siya travel, nagagamay iyang y until mo 0 siya, until mo intersect siya sa x-axis, so 0 ang y. So final position niya is 0. Tapos i-express nato ning v sub 0 sub y, which is y component of v sub 0. Kung tanawon nato ni siya na figure, maklaro man class na ang y components is v sub 0 times sine theta times t minus 1/2 times gravity times t squared. So from this equation, ang buhaton lang class is i-express nimo ang time. So kung i-factor out ninyo ang t ani, makakuha mo t is equal to 0, and the other one is t is equal to 2 times v sub 0 sine theta all over g. So i-disregard lang nato tong t is equals to 0 kay para to siya ang ginapasabot nato katong time na wala pa siya nag-travel, which is also true na 0 ang iyang position at that time. So gi-indicate lang nako as capital T kay mo na siya ang total time na nag-travel siya. So next is range. Wait lang class ha. Wait lang, kada ilang class.
Okay, so balik no. So next is range. Ang formula sa range is about kaning maximum x distance na makover niya. So based on this figure that is from point O to point A, kaning horizontal na distance ang kuwaon pag range ang idastoryahan. So to get that range formula, r is equals to x max, or ang initial velocity niya along x, dili man nagabag-o class ang iyahang velocity along horizontal, gani multiply lang nimo sa total time na travel niya, which is the time of flight. So just take note that x sub 0 is equals to 0. So ang mahitabo is kaning v sub 0 sub x gi-express siya into this form kay mo maning component sa v sub 0. Then ang t na nakuha na to ganina na time of flight gi-substitute. Then if you will simplify, ingani ang makuha na to na equation, and by trigo identities pa, we know that 2 cos theta times sin theta is equal to sin 2 theta. Therefore, ang kanina equation is ma-reduce into the following form. R is equals to v sub 0 raised to 2 times sin 2 theta all over g. So, man ang formula sa range. And last formula na mapadali atong solution is this for maximum height. So, y max is equal to h, kaning h of figure. So, when y is equal to y max, sabutan na class, pag maabot na din ang particle, ma-zero ang iyang y component. Kumbaga, mag-momentarily stop lang with respect sa vertical. Pero padayon din iyang motion kay since napaman siya may value ang iyang x component. So, ma-zero lang iyang y component. So, this kinematic equation na ito ang gamiton para makuha na itong formula for maximum height. So, based on this formula, also take note that y sub 0 is equal to 0. Ang v sub y, na as the particle reaches this highest point, 0 ang iyang velocity. And then, ang kaniyang v sub 0 sub y is equal to kanina component, v sub 0 times sin theta, raised tanan og 2 minus 2g, and then 0 man ang y sub 0, ang mabilin is y. And the y that we are talking here is the y max, kaning pinaka-highest na height na iyang ma-reach. Kung i-reduce ni mo ni, i-manipulate ni mo, h is equal to y max is equal to v sub 0 raised to 2 sin squared theta all over 2g. So, mo ang formula nato for maximum height. So, take note lang class of these formulas and be mindful kung giunsa sila pag-derive, kay not in all cases ingani ang itsura sa problem. But at least if you know kung giunsa sila pag-derive, makaya po ninyo sila modify para ma-apply sa laing situation. So let's take solve some sample problems para mas masabtan. Kaning problem 1, easier pa ni siya kay with the derived formula na para mapaspas atong solution. So mapagamay na atong solution sa problem 1. So based on the given figure, a ball 35 meters away from the wall is thrown with enough initial velocity such that it will just pass over the 6-meter wall. So enough lang dapat ang velocity na ihatag para igo-igo lang gid siya mulabay sa height sa kanina height sa wall 6 meters and makover niya ni na horizontal distance na 35 meters. Tapos we're given that the ball is thrown with an angle of 60 degrees with respect to the horizontal. So what should be the minimum initial velocity of the ball? From this problem, let point O be the reference point, katong starting point mismo sa projection. So kung kaniya to ang starting point, kaniya tong convention, pasaka positive, to the right is positive. So para klaro, gilatag lang na ako ang given, since na indicate naman nato ang reference point. So that y should be positive 6 meters, and then ang x is positive 35 meters.
Then ang theta is also given 60 degrees. So required is the minimum velocity or karong tama-tama lang na paglabay para enough lang na makalabay siya ani sa wall and ma-satisfy ni na mga dimensions 35, 6 meters and 60 degrees. So for our solution, gamitin nato itong na-derive nato na general equation for projectile motion. So one way na mahalata nimo class kung kano sa kamo gamit ani is pag gitagaan kag mga given na pang-analytic geometry na kailangan nimo i-satisfy parehas ani x, y, and theta. So kung mapansin niyo i-substitute niyo siya diri na equation, ang mabili na anon is v sub 0. So kung i-substitute, carry the sign lang. So pwede po walay positive. So 6 meters and then 35 tangent 60 degrees. So i-substitute lang siya class. Ang x is 35. Kung negative ang imong y, negative po na imong ibutang diri class. So since positive, positive na siya. Then i-substitute ang theta, mabilin is v sub 0. To solve for v sub 0, so ang answer is 20.98 meters per second, ang iyang magnitude. And atong final answer is dapat naka-indicate yapon ang direction. So given naman class kanina 60 degrees. So pakapinan lang. 60 degrees na inclined upward to the right. So kana na atong answer sa problem 1. So napadali siya class, mas napa-short siya tungod ani na equation na gi-derive nato. So next problem. A projectile is fired from the edge of a cliff, 150 meter edge of a 150 meters cliff with an initial velocity. Kani, tapos given ang angle with the horizontal, neglect air resistance, so pasabot, ano gini ideal na projectile motion. So find the horizontal distance from the gun to the point where the projectile strikes the ground. So mo ni siya atong x. Then the greatest elevation above the ground reached by the projectile. So pasabot aning greatest elevation, so gikan sa ground hangtod sa maximum height na naagihan sa particle. Pero ang atong pag-measure is starting from the ground. So again, let the starting point of the projection be the reference point. So gikan ani na point ang tanang pasaka positive and also ang tanang to the right positive. So this time pag isulat na nato ang given, kaning 150 meters that should be indicated with negative sign. Okay, pababa siya dito sa reference point. Tapos ang v sub o 180 meters per second. Then ang direction is also given na po sa problem. So we're required to solve for x and elevation. Elevation with respect sa kaning ground. So sa solution, let's start muna to solve for x. So ang gamiton gyapon nato na formula class same as before, kaning general equation. Pero take note, negative 150 ang y. So pag input ni mana class, negative 150 is equal to x tan 30 minus, so substitute lang, mabili ng x. So sa kanina equation class, okay, gusto man nato na target is x. So pasabot, ang gina-consider nato is from this starting point. Okay, always ang starting point sa kanina formula kung asa gid nag-start ang projection until sa kanina end point na ato ang concern kay kanto dira man ng x. So ato mga tan-awon na dimension is from this point to that point. So murag nag-coordinate system lang kakas, no? So ang distance nila, ang ilang y distance, kung kani ang origin, that's negative 150. Then ang horizontal distance, x lang. And then of course ang angle is katong angle sa initial velocity from the starting point. So far class, klaro ba? Makasabay ba class? Hello? Okay, clear lang. So sige, padayon ko class. Interrupt lang yung class pag may question. Okay.
para ma-address na ko dayon. So from this equation na substitute na mga values, solve for x lang. So kani gi-simplify lang nako kay quadratic man ni siya na equation. Pero I think di ba naga-shift solve naman mo class, no? Pwede niyo i-shift solve class, then syempre kung negative ang magawas na x, dili to ang answer. Absurd to siya. So find the other root na positive. So kato ang answer. So diri gi-quadratic equation lang nako class. Ang isa na magawas is negative. Absurd na siya na distance kay wala may negative distance. And the other one is 3,100 meters. Mo to siya ang answer. So next is for the next requirement, elevation. So to solve for elevation from the ground to the highest point sa projectile, sa trajectory, ang atong buhaton class is, baga himay-himayon nato, given naman ang 150, so that's from the ground. So that's from the ground until sa kaning horizontal distance na or x-axis. Kung basihan nato ang kanina reference point, kung mag-draw tag x-axis and y-axis. So from x-axis niya until sa ground, that's 150. And then ang isolve na lang nato is kaning highest point from this x-axis up to sa highest point sa trajectory. So let's solve for this value of h. So i-drawing nato ni na horizontal line para kumbaga gi-modify nato ang problem para magamit nato ang formula na gi-derive nato sa na y max or h atong maximum height. So ang formula sa h, kung ingani ang situation from the starting point hangtod diri kani ang formula sa h. So i-solve nato to katong highest point, no? So substitute lang ang values. Wala na ko day class na label ang h dire, no? So I think ma-imagine man sad from the horizontal hangtod sa highest point sa trajectory. So substitute lang class ang mga values sa atong na-derive na formula. Then ang value sa h is 412.84 meters. So kung na kay value sa h, makompute na nimo ang total elevation. So ang total elevation is 150 plus kanina value sa h, that will give you 562.84 meters. So mao na siya ang answer. Any question so far, class? Wala question? Sige, so proceed ta sa next problem. Ang third problem, no? So based on the given figure, naka-indicate na mga given diri we are required to determine ang velocity of the ball as it strikes the ground. So later on isulat nato na siya sa atong given required solution format. So same lang diri as na figure, i-let nato ang point O as the reference point. So kanina po natong reference, upward positive to the right positive. So ang given is tanan na sa indicated figure na. Naka-indicate na sa figure. So ang required is velocity at point A. So ang velocity niya as it strikes point A. Tapos take note niyo kaning given niya na nag-90 degrees siya pag igo niya sa point A. Tapos ang time na nag-travel siya from point O to point A. And lastly, ang position coordinates. Katong pag-abot sa bola sa point A, unsa ang position coordinates based sa atong reference point na point O. So atong solution is, unahon sa nato ang first requirement, ang velocity, pag-igo niya sa point A. Para mas maklaro, mag-focus sa ata sa point A, no? So sa point A, ang iyang velocity, downward na, incline downward. Kung dira nagapasaka siya, syempre ang iyang y component is nagapanaog na. Kaya x component is still to the right. So ang resultant velocity niya is inclined downward. Tapos given man na 90 degrees, makuha na to ang mga additional angles para ma-solve ang question. So since 30 degrees ni siya, class, diri apod, that should be 30 degrees.
If this is 30 degrees, tapos 90 degrees ang kaning inclined surface and the resultant velocity, 90 siya. So, ang kaning other angle, that will be 60 degrees. So, to solve for this velocity v, kaniman atong target. So, kung atong ma-recall, wala nagabago ang horizontal component sa velocity. Therefore, we will make use of this v cos 60 degrees. Atuwa na siyang equate sa x component sa initial velocity. Then, pag nanakanin na equation, ang unknown na lang is katong velocity at point A. So, solving for v, we will have 173.21 meters per second. Then, of course, ang direction is 60 degrees inclined downward. So, that's one way na mapadali ang solution class. Kanang nag-focus ka sa ano lang, x component lang sa motion along horizontal. So, gi-equate lang nimo and then naka-answer na so for the first requirement. So, sa second, time na pod ang ginapangayo. So, kung diri nag-focus ta along horizontal, sa time, pwede ta mag-focus pod sa vertical motion na under gravity. So, ang ato ang gamitan na kinematic equation is kani, na negative lang ni siya class kay gravity man, na ang direction is downward. So, kung kani ato ang approach, mag-consider lang to sa vertical motion, then mapansin nato class na we can solve naman for v sub y. Kaya na naman tayo v. Tapos ang v sub y is v sin 60 naman. Then ang v sub 0 sub y, ma-solve po, kay given man ni siya. Gravity na anay value. So, time na lang ang ano. So, kung atong i-substitute, let's take note lang na v sub y is directed downward na. Tapos, ang reference sa atong gamit is pagpasaka positive. That's why, in negative nimo na siya. Negative 173.21 sin 60 is equal to kani positive siya kay pasaka ang iyang initial y component sa velocity. That's why 100 sin 30 degrees minus 9.81 times time. So solving for time, the value will be equal to 20.39 seconds. So solve ang time, last na lang is ang position coordinates. So to solve for position coordinates, nga to lang yapon class, isa-isaw nimo, focus ka sa horizontal, then after that, focus ka sa vertical. So una sa horizontal, nga ni atong formula, take note lang na 0 ang atong initial position along horizontal. That's why wala na x sub o sa formula. So i-substitute lang nato, 100 cos 30, and atong gamiton na time is total time. Since ang ato ang concern is from point O to point A, katong total time travel man, and mao man ni siya nag-represent sa total time travel. So, para makuha ang tibok x, ang x class sa kanang x component sa distance na from O to A, which is kanin naman di-label. So, x. So, i-compute lang, ang x is positive 1,765.83 meters. So, nanatay x, sunod sa y. Sa y, present ang gravity, na acceleration. That's why kanina kinematic equation ng ato ang gamiton. Take note ng initial position sa vertical is 0. So, ato lang i-substitute gyapon class, 100 times sin 30 degrees. Again, total time ang gina-consider, minus 1/2 times 9.81 times 20.39 raised to 2. So, sa FA class, napansin na po, may mga nakalimot og squared. So, bantayan lang ninyo na class, sa kanina formula, dirian na term ang time is naka-squared. So, from this equation, makakuha ta sa value sa y, which is negative 1019.76 meters. So, negative, mag-make sense man siya class kay pababa man siya sa point O. So, isulat na lang ako diri ang final answer or diri ako na encode. So, ang position coordinates na required is kani. So, naka-coordinate system lang. So, mao na siya ang problem 3. So, na ba may question class about projectile motion?
Wala na yata yung question, no? Paes na, sir. Kahit sira ang discussion. Kaya na, sir. Okay na, sige. Kato lang, class, ang isa sa mga gusto na ko emphasize dito, katong gi-derive dito na formula, pampapaspas magdudo siya solve, basta klaruha lang ninyo kung nasabta lang ninyo bagyon sa pag-derive para magamit ninyo siya, mag-modify ninyo siya sa mga problems na ma-encounter ninyo. Eh, hahaha, ang 30. Kasi 30. Okay, so, I think wala na yata yung question. Kung wala yung question, class, stop presenting sa class,